মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তোমার জানাই স্বাগতম। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি উপরে বরণ করে নিচ্ছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির মনোনীত প্রার্থী মাননীয় মন্ত্রী পিঙ্কুরাজ মহোদয়কে, মাননীয় বিশ্ববন্ধু মহোদয়। আমাদের পেছনে যেতে হবে প্লিজ। साथ में एक माहौल बनाते हैं और उम्मीद है कि आप लोग सब इसी दिन के लिए रुके हुए हैं, इसी समय के लिए रुके हैं। तो हम लोग चले आगे बढ़े। लेडीज कहाँ है? सब आगे ने मेरे लेडीज को आगा दिया। हटिए हटिए हटिए। आज के हमारा যে রেলির আয়োজন, এখানে আমাদের জনপ্রিয় বিধায়ক তথা আমাদের পবিত্র বিধানসভার স্পিকার মহোদয় শ্রী বিশ্ববন্ধু সেন দ্বারা हमारा चैनल म्यूजिक और पॉलिटिकल पार्टीज में आपका स्वागत है।